محترم ناظرین، ایک اسٹیج میں دو مولانا کے بیچ ہوا جھگڑا، مولانا نے نقیب صاحب کو جم کے لگڑا۔ حضرات، ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ مولانا صاحب اور نقیب صاحب کے درمیان بہت زور شور لڑائی چل رہی ہے۔ دونوں میں تو میں ہو رہی ہے، جس سے پورا جلسے کا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ حضرات، اس میں کیا معاملہ ہوا ہے، کیسے لڑائی ہوئی ہے، دونوں میں کیسے جھگڑا ہوا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلے ویڈیو کا آپ حضرات دیکھیے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، افا کے خلاف ہے، اور یہ باشرابی نہیں ہے، اور انہیں تقریر کا اسٹیج پر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہیں تو پھر ہم چل رہے ہیں۔ علوہ بار علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، اور ہم اور آپ سب کے درمیان عطائے قطب المدار مرشد باوقار فضیلت الشیخ حضرت العلامہ السید محمد مولانا فیروز اختر جعفری المداری الحسنی والحسینی، سجادہ نشین آستان عالیہ مداریہ مکانپور شریف، اور دیگر تمام سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موصوف بہترین خوبصورت مسند پر جلوہ گر مفتی ریحان میاں بہترین پرز معلومات گفتگو سے عوام اہل سنت کو ایک دینی اسلامی مذہبی پیغام دے چکے ہیں، اور لگ بھگ آپ کی انتظامیہ کمیٹی کی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک حساس عمل جو آج اس سرزمین پر یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اہل دل نہیں، نہ آپ اہل محبت ہیں، کیونکہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ جب مہمان کو بلایا جاتا ہے تو اس کی عزت، احترام، تکریم سروں پر رکھی جاتی ہے، اور ہم آپ تمامی حضرات کے درمیان تھے۔ جی جی صحیح بات۔ اللہ اکبر، کیا ماحول ہے۔ میری داڑھی نکل رہی ہے، کیا پہنا وہ انگوٹھی میری ہے، انگلی ٹائم سے آپ مسئلہ چینج ہو جاتا ہے مفتی صاحب، جب عذر کی بنیاد ہو، عذر کی وجہ ہو، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، انگلی ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں تکلیف ہوتی تو ادھر آ جائے، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کرتا۔ آپ بتائیے ہم مفتی صاحب۔ ایک ہی تو ہے، کوئی چھلا کہ نہیں بڑا خبر آ جائے گا تو خبر پہ لے گا کیا؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مسلک اور مذہب کے خلاف ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، افا کے خلاف ہے، اور یہ باشرابی نہیں ہے، اور انہیں تقریر کا اسٹیج پر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہیں تو پھر ہم چل رہے ہیں۔ آپ جائیے، آپ کے برادران ملت اسلام، کیا مجھ کو ذلیل کرنے میں بلایا تھا کیا؟ ہم امام حسین کی اولاد ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں، پیارے محمد عربی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، یہاں حاضر ہیں، کہ مجھ کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے۔
कि मैं सारा वक्त लेकर तकरीर कर जाऊं और मदार का नाम भी ना लूं, हुसैन पाक का नाम बने लूं, रसूल और आरे रसूल, बात नबी की और जात नबी की। अगर नबी को मानते हो तो जाते नबी को मानने के बाद और असलाफ औलादे नबी को भी मानना पड़ेगा। औलादे नबी को नहीं मानते हो तो नबी की नबूवत से इनकार हो जाता है। समझ में आ गई? मेहमान को बुलाने के बाद इतनी जबरदस्त बेइज्जती मैंने बोला था वहाँ, सुनिए शान से बोला था। देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, आप सबों ने वीडियो देखा, उसमें मौलाना साहब नकीब साहब को कहते हैं, चूँकि मौलाना साहब की नज़र, ये मुफ्ती रिहान रज़ा मंजरी साहब हैं, जब उनकी नज़र नकीब साहब की उंगलियों पे पड़ती है तो देखते क्या है कि उनके उंगली में एक नहीं बल्कि दो दो उंगलियों में दो अंगूठी पहने हैं, जबकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है। वो आगे से कहते हैं कि नकीब साहब, आप तो फासिक मौलिन हैं और दो दो उंगली में अंगूठी पहने हैं, जबकि मर्द के लिए एक जायज़ है। ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, आपको जलसे में आने की इजाज़त नहीं है, आपको निज़ामत करने की इजाज़त नहीं है। आगे से वो नकीब साहब भड़क जाते हैं, फिर मौलाना साहब से लड़ाई करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ हज़रात, आज के वक्त में हक़ बात कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर कोई हक़ बात कहे तो अगला आदमी हक़ बात एक्सेप्ट करने को, मानने को तैयार ही नहीं है। दिन ब दिन हमारे जलसे के माहौल ख़राब होते जा रहे हैं, जिसे लोग अपनी मेहनत से और कीमती रुपया से शायरों को, मुकर्रिरों को बुलाकर अपने जलसे की ज़ीनत बनाते हैं ताकि लोग उससे कुछ सीखें, अपनी इस्लाह की बातें हो सके। लेकिन उसके बजाय जलसे में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। जलसे में दीनी बातें होने के बजाय बल्कि दुनियाई बातें और वो बातें जिससे कौम के लिए कोई फ़ायदा साबित नहीं हो रही। हज़रात, अफसोस सद अफसोस ऐसे लोगों पे और ऐसे हमारी जमात के उलमा पे, जो हमारे नकीब साहब, बताइए, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने हक़ बात बिल्कुल कहा है, इन्हें माननी चाहिए, लेकिन ये बदमाश आदमी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। आप खुद बताइए हज़रात, खुद बताइए, एक मौलाना आदमी स्टेज में, उसके लिए क्या दो दो अंगूठी पहनना जायज़ है? चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है। उन्होंने जो कहा है सच कहा है। और एक आलिम की क्या ज़िम्मेदारी है? आलिम की यही ज़िम्मेदारी है ना कि वो दीन की बात बताएं, हक़ बात बताएं, आपको जहाँ लगे, जो सही लगे वो बात बताएं। उन्होंने बताया, लेकिन ये बंदा मानने को तैयार नहीं है और उसके बजाय ये लड़ाई कर रहा है। हज़रात, अफसोस सदा अफसोस। अल्लाह हमारे जलसों की हिफाजत फरमाए, हमारे आलिम हक़ की हिफाजत फरमाए और ऐसी कौम की हिफाजत फरमाए जो कौम कुछ सीखना चाहती है, अपने उलमा की सोहबत में रहकर उनसे कुछ हासिल करना चाहती है। इसलिए हज़रात, मैं आप सबों से यही कहूँगा कि आप हज़रात ऐसे लोगों को अपने जलसों में बिल्कुल ना बुलाएं जिससे आपको कुछ ना मिले, जो नमाज रोज़ा की पाबंद ना हो, सौम सलात का पाबंद ना हो, जो शरीयत मुतहरा पे बिल्कुल चलता ना हो, मुकम्मल ना हो। और मैं उस इमाम को दिल से सलाम पेश करता हूँ जो इमाम मस्जिद के माइक से बारहा दीन की बात बताते हैं, चाहे वो किसी चौराहे पे हो, चाय की दुकान पे हो या कहीं भी हो, दीन की बातें बताते हैं, अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई रास्तों पे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी बजाय लोग सुनने को तैयार नहीं है, लोग समझने को तैयार नहीं है, वो भी बिलखुसूस एक मौलाना। अल्लाह अकबर। हज़रात, आप सबों का क्या ख्याल है? मैं चाहता हूँ आप सबों अपना ख्याल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।